Hola, ¿qué tal muchachos? Les envío pura energía positiva. El día de hoy estaremos en The Wolf Among Us, el lobo entre nosotros. Eres un detective, sheriff de El Mundo Mágico, mejor conocido como el Gran Lobo Malo. Sí, es el lobo de la Caperucita, los Tres Cochinitos y todas las fábulas. Entremos. Men, este menú es de los mejores. Miren a Bigby echándose un cigis. Y esta aventura será en lenguaje en inglés con subtítulos en español. Comencemos. Episodio 1. Creo que no parece tener nombre. Sí, pero ahora sí. Entremos en la aventura. Esta serie se adapta a las decisiones que tomas. Tu forma de jugar influye en la historia. Al igual que todas las aventuras de Telltale ya en el canal. Érase una vez en la ciudad de Nueva York una comunidad de personajes de cuentos de hadas conocidos como Barrio Fábula. Las fábulas que viven ahí llegaron hace cientos de años después de ser exiliados de sus tierras natales. Mediante el uso de un hechizo llamado Encanto, protegen su comunidad secreta del mundo exterior. El comisario Bigby, Lupo Ferro, mantiene el orden. Bigby Wolf se llama. Tomemos un poco de agua. Telltale Games presenta. En asociación con Vertigo and DC Entertainment. Hay subtítulos activados, pero esta parte nunca tiene subtítulos en ninguna parte. Pero sí están activados. A veces diré comentarios breves, pero un comentario breve es: qué bellísimo es este juego. Las sombras, la luz con la oscuridad. Cómo manejan la tonalidad. Súper bueno. Muy artístico. The Wolf Among Us. El lobo entre nosotros. Tomemos un poco de agua para estar saludables. Esta aventura es un clásico. Disfrutémoslo sin spoilers. Pequeños cigis, cigarrillo. Vecindad, poco después de medianoche. Mr. Toad? Shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my heart. Veamos las opciones. No need to kick up a fuss. Veamos. I'm looking at a 3-foot toad in a sweater. That's a problem. Ja. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. Animales. Dice el You sapo. know what I mean? Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Dejaré leer las opciones, pero también quiero escuchar todo el diálogo. Soluciónalo, Then Toad. get it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Toad, el señor Toad recordará eso. See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. Sí. Ja, quería escuchar. Thanks for that, Bigby. You're a real gentleman. This is the last straw, Bigby. He has to go. Muy bien. Subiré de inmediato. Fine, I'm heading up. Get your glamour. Entrada al libro de fábulas desbloqueadas. Furry prick gobshite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Oh, man. Le habló feo a su hija. Pero sí, el lobo feroz. Cada vez que digan lupo en los subtítulos es Bigby.
No sé por qué traducirían eso de otra forma, pero es parte de, digamos, la traducción. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Hey, Movámonos. look at me. Inspeccionemos mientras escuchemos la disputa. Caja de fósforos. Let go. Objeto obtenido. Take a look. Take a good look. Tenemos dinero y Know who I am now? caja de fósforos. Hey, look at me. Get off of me. Ah! Disculpe, muchachos. Y no parece haber nada más. No realmente. Hora de entrar. Podemos abrir la puerta o patear. Esto se ve peligroso y somos el sheriff. ¡Policía! Adelante. God damn you! Know who I Whoa, am whoa, now, whoa, don't hey, you? hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid Oh, I'll fucking kill you! bien. You fucker! All right, what's going on? Uf. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Es la última advertencia. Woody, this is your last warning. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Oh. Bien, tenemos que estar pendientes. Comenzó la disputa. Primera llamada de Bigby, el sheriff. Va a poner orden a los borrachos. Quieto. Go fuck yourself. Oh, fuck. Hacia él. Vamos a la cama. A ponerla a dormir. Con puñocilina. Y hora de llevarlo hacia el lavamanos. Oh, fuck, mala idea, mala idea. Con cuidado. Ahora. Bien. For punishment? Fuck you. Boscoso es leñador. Back off, asshole. Upa. Está armado. Rodilla, rodilla. Eso. Detrás de la oreja. O detrás de la cabeza, mejor. Oh shit. El hacha del leñador que cortó al gran lobo malo. Y salvó a Caperucita, pero ahora es un borracho. Vamos. Quieto, sucio. Fuck. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you on the ground. You hear me? Hey, if you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking shit. You bugged my jaw. La mandíbula está rota. And still you talk. Fuck you. Muy bien. ¿Qué pasó? What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. ¿Qué estás haciendo? What are you doing here? These lips are sealed. Qué raro. ¿Por qué te estás golpeando? Why was he hitting you? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you Pero te first. pregunté a ti primero. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore.
leñador. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Bueno, hasta aquí llegó. Hey, what did I say about that word? Come on! Come on. Oh, man. Primera noche de llamada. Peligro. Por lo menos rescatamos a la señorita de la noche. Prosti. Del leñador borracho. Shit. Que fue el que salvó a la caperucita. Oh, pobrecito. Hey, Toad. My car. Yeah. Give me a second. Oh, no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. Can I get you anything? Pillow, perhaps? Perdón. Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Oh, se recuperó más rápido. Se recuperó. A los ojos o al cuello, ok. Fucking around! No, muerde. I know you're fucking in there! Come on out, you fucking dog! I'll put you out of your misery! You fucking mongrel! You ignorant fuck! Come on out, Wolf! Oh. Ja. Ayuda inesperada. Los ojos de Bigby. Hora de calmarse. Estuvo así de transformarse en Super Saiyajin fase 1. como le vamos a decir. Entre gracias y déjalo en paz. Gracias. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch! Let me help you. Él va a estar bien. Vamos a dejarla. He's having a bad day. That makes two of us. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Sí. Suppose it is. Yo me llevaría el hacha por si acaso, pero creo que la situación... Come Oh, on. se le acabó el yesquero. Hora de ser unos caballeros, muchachos. Here. Ujú, esa es la movida. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Hey, you like my ribbon? Es bonito, pero estoy tratando de ayudarte. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them the best that I can. Mm, I feel like we've met before. We probably have.
We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Oh, ya no está. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. ¿Estás segura? Are you sure? He's had enough. For tonight, at least. Wouldn't be surprised if he has an axe to grind, though. That wasn't intentional. Sorry. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Oh, man. ¿Podemos darle dinero o no? Vamos a ayudarla. Let's see, I've got, Vamos a ver, tengo... 47, 58. That's all I got. It'll help, right? Es mejor que Take cero. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. it. Just take the money, okay? Eligiste You darle got el me dinero. out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where I You live in am? the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. Sí. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. I clean up okay. I'll believe it when I see it. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. I'll see you around, Wolf. Oh, man. Ferro significa lobo, que Senat más. Excelente. Es excelente. No hay nadie más, no hay humanos cerca. Nadie vio eso. Oh, esto es una obra de arte que bello. Música de inicio. Telltale Games presenta. Disfrutemos de esta música, pero qué bella forma de empezar. Una historia de Telltale. The Wolf Among Us. Eso es saber escribir un inicio de episodio, es saber empezar. Episodio 1, Fate, que se traduce en español a fe. Su nombre es Fate. A él le van a decir perro cuando digan lobo. Man, es Bigby. Departamentos de lujo, El Bosque. Barrio Fábula. Tarde, como dice en la esquina inferior izquierda. Tenemos la caja de fósforos, le dimos el dinero. Pasemos por acá. Primero que nada, veamos la entrada. A ver. Luxury apartments. Wish they wouldn't advertise that. Apartamentos de lujo. Entremos. Fábulas creadas por Bill Willingham. Bill Willingham es el creador de todos estos cómics. Todo el crédito a Bill Willingham. Letrero, examinar.
sometimes be a disciplinarian. Blancanieves, Snow, nieve, man, el gran lobo malo de, en este caso, los Caperucitas Rojas, los tres cochinitos. ¿Habrá algo más que ver por aquí? No pareciera. Entremos a la puerta. Oh. Don't make me come over there. Look, I've got an hour of paperwork ahead of me, and I've already had to deal with one asshole tonight, so just... Sorry, Bigby. Didn't mean to be an asshole. Beauty. Hello, Bigby. Lupo es Bigby. Su nombre, Bigby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd, but there's an explanation, I swear. Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, you can't. Damn it, I'm late. Esto se ve mal. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is. Bella y la It Bestia. would just make my life a lot easier. Just, please, No puedo prometerte nada. promise me? Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. Bella lo I recordará. don't have time to go into it right now. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. It's not what you might be thinking. Oh, man. Se ve muy mal, se ve muy mal. La película de Disney, La Bella y la Bestia, si la han visto, o por lo menos la han escuchado, son esos personajes. Ella es bella y está hablando de su esposo, Bestia. Man, honestamente, me gusta mucho, digamos, entrar en contexto de quiénes son esos personajes, porque todo el mundo ha tenido en este caso, o ha visto por lo menos esas películas. Hablando de entrar en contexto, mientras estamos aquí, veamos el guardia de seguridad. Ja. Señor, ¿está despierto? Hey, you awake? Probably for the best. Me recuerda a un guardia de seguridad que tenía un amigo mío que era muy viejito, el guardia de seguridad, y decían que más bien teníamos que cuidarlo a él, no él a nosotros. Oh, armadura. Flycatcher needs to dust this guy. Atrapamoscas es un personaje. Para usar la armadura, what? Ni siquiera se despertó con ese sonido. Wow, así de dormido está. Man, mal guardia de seguridad, pero realista. Eso a veces pasa. Veamos, buzón. Been a while since I got any mail. Podemos abrir para ver si hay correo. 7th day in a row. A veces hasta mejor. Guía de El Bosque. Así se llama de repente este... Ah, sí, así se llama el edificio. Woodland. El nombre de todos. Oh, se nos cayó el de 204. No está. A ver. Ahí está. Everything fell off again. Todo el mundo tiene su cosa escrita, grabada, digamos, de manera profesional. Y Bigby tiene una How pegatina much longer is this gonna go on? con un papelito con pegatina. Oh, man, qué chimbo. Así tratan al sheriff. Nada más por acá. Supongo que podemos subir a nuestro departamento. Un poco de agua mientras esperamos el ascensor. Oh.
Veamos. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Él es bestia. Honestamente, no me voy a meter en su problema. Have you? I'm staying out of it. Out of what? Whatever it is, Beast. I'm not a marriage counselor. Damn it. Something's going on. Sí. Esquivaste la pregunta. En la esquina superior izquierda a veces saldrán las, digamos, las decisiones que hemos tomado o las consecuencias. Oh, esta bella canción. Departamento de Bigby, Barrio Fábula. No quiero recibir llamadas. Damn, should have cracked a window. Sí. Wow, esta tonalidad es muy buena, el rojo y con el negro. Miren, oh, deberíamos tener la nariz sangrando. Y ahora deberíamos estar como nuevos. What a night. Sí. Oh, man. Mientras tenemos tiempo, veamos, ¿qué pasa si le doy a pause? Solo quiero saber. Libro de fábulas. Hay unas cosas que tenemos que leer, muchachos, en esta bella música y quiero que entremos en contexto. Vamos a disfrutar de toda esta aventura. Bigby Wolf, leamos su descripción. Comisario de el barrio Fábula, Fable. El célebre lobo feroz. Es famoso por atormentar cerdos y niñas con caperuzas rojas, pero intenta dejar esos días atrás. Bigby es ahora el comisario de Barrio Fábula y conserva su forma humana casi siempre. Sin embargo, su pasado turbulento le hace que los ciudadanos de Barrio Fábula les cueste confiar en él. Bigby está decidido a demostrar que cambió de verdad, pero hay instintos muy difíciles de controlar. Oh man, super cool. El idiota con el que peleamos con el hacha es el leñador, hombre del bosque, héroe caído. Es uno de los pocos que se enfrentaron a Bigby en sus días en el Bosque Negro y vivieron para contarlo. Sí, Bigby es súper poderoso, es como que una de las fábulas más poderosas que existe. Entonces el hecho de que el leñador le haya ganado es muy, muy importante. En un intento de salvar a Caperucita Roja, el Bosco, como le dicen aquí, pero le digamos leñador, el leñador abrió la barriga del lobo con su hacha, lo llenó de rocas y arrojó la bestia al río. Por desgracia para él, su popularidad ha caído. Incluso muchos olvidaron su nombre y solo le dicen hombre del bosque. Oh. Y bueno, aquí está la descripción de Bella y Bestia. Las leeremos en su momento. Disfrutemos de esta aventura. Todas estas cosas con candados son fábulas o datos curiosos. Disfrutemos de esta aventura. Sigamos. ¿Qué hay en el congelador? Damn it. Bigby, hay que llenarlo, amigo. Hay que llenar esas cosas, si no nunca van a estar... Nunca va a haber hielo, si siempre... Vértale. Why do I even own this? Vértale. Should have got a smaller one. Cerveza y comida. ¿Qué es esto? Carpeta de Barba Azul. Eso es un villano. Fábula. Bluebeard. Bluebeard's file. Barba Azul. Bluebeard. Never trusted this guy. Entrada fábula. Por ejemplo, si quisiéramos leer eso de Bluebeard, ¿por qué no confía en Bluebeard? Aquí se encuentra. Barba Azul. Bluebeard. Truján adinerado. Bluebeard logró escapar de las tierras natales con su riqueza intacta y aún es una de las fábulas más ricas de Nueva York. El gobierno de Fábula depende de sus contribuciones generosas y él suele usar esa influencia para obtener beneficios. Así hacen todos los millonarios. Es un asesino en serie, pero
sostiene que sus días de decapitar novias terminaron. Más allá de que haya podido o no dejar sus costumbres violentas en las tierras natales, que es de donde vienen todos los fables, las fábulas, visita Calle Torcida de vez en cuando. No sé exactamente qué es Calle Torcida, creo que es una zona peligrosa. Habrá que ver. Aquí hay varias cosas de contexto. ¿Qué es Barrio Fábula? Barrio Fábula es una comunidad ubicada en Calle Bullfinch, en el Upper West Side de Manhattan. Para la gente normal, o los mundis son los muggles, como si fueran los de Harry Potter, los que no tienen magia. Para la gente normal, o mundis, parece un barrio más de Nueva York, pero en realidad es un hogar de las fábulas de varios mundos. Además, el despacho de El Bosque, el edificio en el que estamos, contiene una caverna gigantesca, una biblioteca vasta y cientos de objetos mágicos de poder inmenso. Las fábulas, las criaturas de los cuentos, que no tienen aspecto humano, viven en el interior, en la granja, una extensión de Barrio Fábula. La granja es como la prisión, lo leeremos en su momento. Oh, man. Varias cosas para entrar en contexto. Avancemos un poco más, pero... ¿qué es esto? ¿Comida china? Don't even remember ordering that. Probably a bad sign. Oh, man. Entré el ventilador. At least this still works. Sí. Por lo menos para que se ventile el área. Should El help. aire estancado es... bien... huele mal. No se siente bien el ambiente. Oh, miren este bombolón. Como dice en la esquina inferior izquierda, Colin, así se llama el cerdo. Oh, not again. De nuevo. Hey, Colin. Get up. Colin. Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? Sí. De hecho hay solo una silla. I've only got the one. So yeah. La cara de Big B. Nuestro amiguito. Amigote. Un cigis, un Got a poco de smoke? agua. Claro que sí, un cigarrito para nuestro amiguito. Para el cerdo, Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. No exageres. Come on. That's a little dramatic. Colin lo recordará. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Quisiera descansar un poco, Colin. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. Mejor ser temido. It is better to be feared than loved. You know who said that? Yeah, some sad asshole. Eating alone. But, no, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays.
Es mi trabajo. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of Fables? Sometimes I take him to the farm. Que es la prisión, la cárcel. Fuck you. Colin lo recordará. You think my job is easy? You try keeping a bunch of Fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being Ser bad. grande y By ser being malo. big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. No todos. Name no todos. one. Tratamos bien a una chica, pero creo que Bigby no sabe su nombre. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just sense. give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Darle el trago a Colin. Seamos sus amiguitos. Vamos a darle un poco de agua o bebida. Más bien creo que es whisky. Miren cómo lo toma. Thanks, ya, Bigby. ya que no tiene dedos. Qué rico. Seamos generosos con Colin. Es nuestro amigo. Descansemos un poco. Oh, man. Yo literalmente he dormido así y es más cómodo de lo que parece, pero menos de lo que se espera. Oh. Alguien muy impaciente. Arreglémonos. Bigby! Bigby. Come Nieve. with me. Y que lupo y blanca. La traducción sí, en esos nombres sí Snow. no está bien. Snow! What? Sorry, What is it? ¿Qué pasó? What happened? I just can't get into it this second. We need to hurry to... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. Qué incómodo fue eso. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Claro, porque ya que las paredes tienen oídos, como dijo ella. Si nos dice algo, cualquier persona está oyendo por la puerta o algo así. Qué locura. Como ese show de sátira venezolano. ¡Qué locura! Y el guardia de seguridad dormido. Bigby tiene una pista, o más allá de una pista, la evidencia. Chaqueta, agarrar. Uno, dos, tres. No. La chica que vimos al principio. Knew this girl? She's not a Mundy, right? No, es una fábula. Es un Who cuento. was she? Criatura mágica. I thought I knew everyone in Fabletown. She looks familiar. I can't place her, though. Hay que ser honestos. She was a prostitute. Really? I never caught her real name. Oh, Yeah.
woodsman. He attacked her, I stepped in. And he threatened to kill us both. No, you don't think he... El leñador. I don't think anything yet. Just give me a second. Sí. It's just... terrible. It took me a second to realize what I was even looking at. ¿Quién la encontró? So, who found her? I did. She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then, I came to get you right away. No one else was with you? No. Big P, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. Oh, All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. oh man. Sí, para respeto a ella. Bien, veamos, esta escena está bien gráfica. Su cabeza. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed. For us to find. What kind of monster would do this? ¿Tiene algo en la boca? What is? Antes de hacer eso, quiero ver qué es esto. Strange cut. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. O algo muy afilado o algo mágico, un hechizo. Boca, quitar el objeto. Le pusieron algo en la boca después de cortarle la cabeza. Gráfico. It's her ribbon. There's some kind of symbol here. I don't recognize it. Neither do I. Sangre. I'm sorry. This is just so surreal. What do you want to do next? Me gustaría investigar más. We still have some time. I should keep investigating the area. Okay, good idea. Oh, man. Veamos las opciones. Esto totalmente es un Super Saiyajin misterio. La salvamos del leñador y ahora está muerta. Rastro de sangre. Lleva hacia esa esquina o callejón. Rastro de sangre, tocar. Big B es un lobo. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour maybe. Oh, man. Me gusta cómo está dibujado ese árbol y todo esto. Pareciera como si fuera un cómic. ¿Qué es esto? No signs that it's been here long. Un pedazo de retazo. Fabric. Looks like jeans. Tela. Doesn't tell me much. Basurero. Just some loose trash. Pero aquí sí hay, ajá. Yep, more blood. Yep. Someone might have hopped the fence, got caught, and left the trail I found earlier. Sí. No creo que con eso hayan cortado la cabeza. Blood. Still red. Sharp enough. Suficientemente filoso. Oh, man. No habría nada más acá, ¿verdad? O sea, da la opción para verlo de nuevo. Surprised the garbage men can even find their way here. Ja. Ok, si sigue dando la opción es porque tenemos otro diálogo. Anotado. Vayamos a investigar qué hay más por acá. Tal vez algo por la entrada. También tenemos información que podamos ver con ella. O podemos comparar si es la misma tela.
What are you doing? Better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have much time. Oh, We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? How did this happen? Why her? de todas It's estas just opciones. so awful. This is a message. A message? I don't know, Bigby. I get complaints at the office all the time, but just what about this makes you think that? La ubicación de la cabeza. Whoever did this isn't exactly hiding it. The placement of the head, it's exact, purposeful. She was placed here precisely for us to find. All of us. Well, yes. I guess you're right. The killer wanted us to know what they had done. Snow está de acuerdo con tu teoría. Snow, no Blanca. I'm gonna have to tell Crane about this. Porque es Blanca As Nieve. long pero- as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. I know you don't like him, but he's our boss. This Aún is no, part of the prefiero que job. no. Don't tell him. It'll just complicate things. I've got all the motivation I need to find out who did this. He's the mayor. Deputy mayor. The position's a joke. I'll think about it. I just don't want him interfering. Le pediste que no le dijera nada al idiota encargado. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Oh, man. Sí. Qué escena más trágica. Hora de tapar eso. Un poco más de agua. Tengan un poco de agua o comida, muchachos. Hora de relajarse. Pero no bajar la guardia. Miren esta gente. What are you, blind? ¿Mm? Why, you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I work here. Ja, And sí. what great work you do, sheriff. That didn't feel very genuine. Fucker. Trabajo aquí, man. Claro que puedo entrar antes que el público. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I Don't do. interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't Sí. change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. Who else is to blame if not you? If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes, let's talk about that. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. Su proxeneta. Yeah, her pimp. Her... was she a... Yeah. She was worried about a money situation. Well, this is just wonderful. Not only is a Fable killed, but it was a Fable hooker to boot. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow, Yes? Sir? call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Y pareciera que hubiera sido. Where is the fuera bottle a of ser wine algo you were to útil. purchase? Oh, bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. Come mierda. You know what? Stop. Ah. We'll get on it right away, sir.
You would have just pissed him off more. All right. Sí. Well, that could have gone better. I told you not to tell him. I know. I probably should have listened to you. Sí. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. Crane es un idiota. Se hace masajes en la mañana. What an asshole. Yep. That was about an 8 on the asshole scale. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Is he gone? Yes, thankfully. Nuevo personaje. Mono volador borracho de El Mago de Oz. Mírenlo. Buffkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. Maybe. How are you today, Mr. Bigby? Seamos amables. Este es un personaje muy divertido. Fine, Buffkin. Thanks for asking. Buffkin lo recordará. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first 3. Be back in a few minutes. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Oh, bastante información. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Oh, Hello, man. Vivian? Bastantes Hi, cosas. this Miren is al Snow fondo. White, Mr. Crane's assistant. Un árbol. Hi, yes, I'm just calling to let you know that, Y Mr. mientras Snow está llamando para los masajes de Crane, sí hay ciertas cosas que tenemos que leer, como presentar a Snow. Snow Blancanieves, asistente del teniente. Puede que parezca fría, pero para eso se debe que su vida de maltratos y abusos en las tierras natales desde donde vienen ellos. Tras sobrevivir a un intento de asesinato y escapar de su encierro, se casó con el Príncipe Azul. Al poco tiempo, Blancanieves descubrió que el príncipe la engañaba con su hermana distanciada, Rosa Roja, y se divorció de el Príncipe Azul. Después del éxodo, Blancanieves se concentró en crear un lugar seguro para las fábulas, las criaturas mágicas en el Nuevo Mundo. Trabaja como asistente del teniente de alcalde de Barrio Fábula. Oh, man. Totalmente tenía que leer su descripción. Es un personaje muy importante. El vínculo amoroso prácticamente de, en este caso, de Bigby, el protagonista. El idiota con el que lidiamos hace poco es Ichabod Crane, teniente de alcalde de Barrio Fábula. Crane viene del pueblo embrujado de Sleepy Hollow y ha sido el teniente de alcalde de Barrio Fábula por casi 115 años. ¡Wow! Para que vean cuánto viven los fábulas, las criaturas mágicas, 115 años tiene ese señor. Es un manojo de nervios y se toma muy en serio su trabajo, aunque eso no significa que lo haga bien siempre. Como toda la élite de Barrio Fábula, Crane a menudo ignora los problemas de los ciudadanos menos pudientes. En resumen, es autoritario, cobarde y siempre oculta algo. Oh, wow, man. Qué descripción más insultante. Y bueno, antes de seguir con la aventura, quiero en este caso leer sobre el mono volador. Buffkin, bibliotecario de Barrio Fábula, es un mono alado que habla y viene de la tierra de Oz, el mago de Oz. Es el bibliotecario de Barrio Fábula y pasa el tiempo leyendo y robando el alcohol de teniente el alcalde Crane. Es adepto a las travesuras, así que cuando algo mal sale, asume que recibirá el grueso de la culpa. Es servicial cuando quiere, pero la mayor parte del tiempo prefiere estar bebiendo y borracho. Deberían haberlo despedido hace mucho, pero es el único que entiende el sistema archivado. Oh, man, está bien divertido esto. Hay otras cositas que tenemos que leer, pero
todo Mr. en Crane's su schedule seems to have momento. filled up for the rest of the day. Oh shit, tengo que decirlo. Todo en su momento. Sigamos. Ok, una pequeña edición. Fui a buscar un poco de agua. Hora de que tengamos agua y comida, muchachos. A relajarnos, pero no a bajar la guardia. Continuemos. And he's coming in early for his appointment. Va a su masaje, le está haciendo la cita. Podemos hacer varias cosas. Primero, ¿qué Yes, pasa that's si right. esto es una lámpara? Oh, Magic lamps are pretty much just lamps after the genie's been freed. eso es cierto. Eso es 100% cierto. Yes, I mean, I questioned it only due to the amount. It Los seemed a bit subtítulos son las cosas que está diciendo ella, Snow. Pero, man, quisiera en I have este the caso ver record las right here. cosas Give me one moment. que nos están dando. Tarot cards. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then? Sí. What he did to get them. Well, that's not what I have here. Strength. I guess it comes in all forms. Correcto. I'll be sure to let him know. Podemos sacar más cartas, pero quisiera hablar con el espejo. Por si acaso. Hey, magic mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. Tiene que rimar. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Veamos en este caso el hombre del bosque, el leñador. Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. ¿Cómo va el mono volador, Buffkin? Show me Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. ¿Qué tal Snow, Blanca, Nieves? Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Para ver si funcionaba. No sé el nombre de la persona. I don't know her name. Not yet, anyway. Well, until you do, Disculpe. I can't help you. Gracias, espejo. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Ok, interesante. Buffkin. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Oh, man. Ojalá no hayan movido las cartas del tarot. Una pequeña ojeada. El espejo. Veamos. Cartas del tarot. ¿Siguen ahí? Cartas del tarot. Siguen ahí. Sí, la misma cara pongo yo cuando las veo. Pero veamos qué tal dicen. Oh. La torre. Y por último. Sí. Me recuerda a un chiste de los Simpsons, que es algo así como que, oh, te tienes en este caso el árbol en llamas. Oh, eso es una carta mala. No, 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 de hecho eso es una carta buena, el árbol en llamas. ¿Y cuál es tu siguiente carta? El conejito feliz. Oh, sí va. El conejito feliz. No, no funciona así, pero más o menos así.
funciona el tarot. Las cartas más feas como la muerte no significan la muerte necesariamente, sino cambio. Persona 3 Reload nos enseñó muchísimo sobre eso. Oh, puedo agarrar la carta y mostrárselo al espejo. Veamos. You know what this means? Tarot's a backwards art. I wouldn't put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window. Oh, me gusta mucho su opinión sobre el tarot. You know what this means? Oh, Tarot's a backwards art. Arte I wouldn't retrógrado. put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window. Man. Cada quien con sus, digamos, sus propias creencias y demás. Pero el tarot a veces puede ser una cosa muy oscura. Por eso él dice, es una arte retrógrada en ese sentido. Como que muy antigua para él, que él puede prácticamente ser súper preciso. Por cierto, si ven en el fondo, ven a una persona colgada del árbol. Lo que parece ser el árbol Yggdrasil tiene una persona colgada. Dato curioso. Oh, man. Veamos, hay varias cosas. ¿Podemos hablar con Puffkin? Nah. Cada quien está viendo sus libros. Y Snow está viendo libros cerrados. Libro de símbolos o libro de fábulas. Libro de fábulas. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Desde el principio con nosotros, la verdadera forma de Bigby, el sheriff, nosotros. Me. Y el leñador. And him. The woodsman? Yep, and his axe. En días más nobles. Caperucita Roja. And the two of them. I wonder what the story was. Oh, Blancanieves. You're getting warmer. But that's me. Y sus enanitos. ¿Cuántos que son? Son 7 enanitos. Yeah, dwarves. Less said about that, the better. Sí, miren, los tienen caras de malvados porque son malvados. En la historia original de Blancanieves, pueden buscarlo en su tiempo. Es muy oscuro lo que hacen con Blancanieves. Esos enanos, mírenlos. Súper malvados, malvadescos. Bella. Beauty in happier days. And her man, Beast. Funny. Oh, miren quién está atrás, nuestro amiguito cerdito. Colin and his brothers. Nosotros fuimos el lobo malvado que les tumbó. Soplaré, soplaré, y tu casa tumbaré. Esos somos nosotros. Oh, man. I've seen this before. This symbol on the man's clothes, it's the same as the rings. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days, and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Ok, interesante, pero quiero seguir viendo unas cosas aquí de los fables. Por ejemplo, miren a esta persona súper valiente. Ichabod Crane. Scared shitless. What's that? Your boss. His finest moment. Súper I don't valiente. understand how he ended up running this place. Well, maybe it's time that changed. Totalmente. Cuando digo súper valiente es sarcasmo, por si acaso. Nuestro amiguito Toad, sapo. Nice hat. Y su amiguito. I haven't seen Badger around for a while. He likes his privacy, I think. I wish Toad would like his a bit more. Ojalá Toad, sapo, fuera así. Oh, man, nada más que ver. Y en el fondo se puede ver el área, digamos, medieval en el que vivía, en el castillo de Shrek. Prácticamente. Días más felices. Libro de símbolos. Examinar. Oh, man. Aquí hay tantas cosas curiosas. O sea, vamos a examinarlo. Exprimamos el juego. Ahí hay un árbol que, como dice en la esquina superior izquierda, es Yggdrasil. Ahí está. El Yggdrasil es el árbol del mundo. Y en este caso, en la mitología nórdica,
Como pueden ver dice Midgard, que es la tierra, Asgard, que es el cielo. Curioso, curioso. Jotunheim, la isla de los gigantes. Todos los que se hayan visto las películas de Thor pueden reconocer un poquito lo de Jotunheim, Asgard, cosas así. Aproximadamente, esto lo veré después, pero interesante este pequeño mapa aquí abajo. Este es el símbolo, pero antes de seguir, quiero en este caso ver esto. Estas son las zapatillas de Cenicienta. Cenicienta, Cenicienta, con tus ganas de amor. No entiendo la letra esta. París, Cinderella. Me pregunta qué idioma será esto. Algunos dicen que es alemán, otros dicen que es francés. Símbolo Ad Patrius. Great. What? I can't read any of this shit. Exacto. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Buffkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Ja, lo inventó. Buffkin, translate. Oh fuck, le dio otra vez sin querer. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Toad inventó esto. Sapo. He probably wrote this in himself. Oh man, veamos. Cenicienta supuestamente es un personaje muy, muy importante en los cómics. O el hacha del leñador. This looks familiar. Yes, from the Axe of the Woodsman, a druid blessing, actually. Someone blessed that thing? I only translate. Bendición druica. Su hacha tiene poder bendito o poder mágico, por lo menos. Oh man. ¿Qué habrá acá? Solo un segundo. Varios, cosas secretas. Una espada, Gladium Vorpal. Un chico contra un dragón muy feo. ¿Qué será esto? What's that? It reads, Mark of the House of the Frog Prince. Not quite who I'm looking for. Correcto, pero quiero mostrar todo. Interesante estos anillos y este que está aquí. Veamos acá. Claramente esto es algo importante, pero ¿qué hay más alto a la derecha? El anillo que estamos buscando y un arco súper loco. Me interesa también, o sea, puedo avanzar la historia, pero vamos a hacerlo. Pero me interesa mucho ver estos dibujos y ojalá pudiera entender el idioma por el que se está hablando, pero al parecer solo puede entenderlo Buffkin. Oh man. Bien, veamos en este caso esto. What's it say about that? It says Bricklebit in an older elvish hand. What's Bricklebit? A magic word. What's it do? Makes animals shit gold. Oh. Cero comentario. Oh man. Pero ya encontramos en este caso nuestro símbolo. Aquí está. Buffkin, tradúcelo por favor. Símbolo del anillo. This is the one. Where's this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alerairao? I'll go look it up. Alelairo. That means every kind of fur in German. Oh. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin, also known as ass skin, prefers to go by the name Faith. Poetic. La persona que murió. Buffkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was his daughter, Faith. Uy, horrible. Entonces ella, sí. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Sí. Hasta que, bueno. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. Deceased. Fallecida. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence.
Entrada al libro de fábulas. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than Her we... name was Faith. Se llamaba. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? De una u otra forma hay que avisarle de todas formas. No, I don't. But we need to let him know about his wife. Oh, las caras de Snow. Oh, man. Supongo que tendré que llamar. Veamos. ¿Qué pasa si trato de ir para acá? Esta es la oficina. Esta es la parte de Snow. Me pregunto si habrá algo que ver. No. Oh, man. No puedo abrir ningún dato curioso ni nada. Nah. Tenemos que ir a llamar. Oh. ¿Qué pasa si le digo al espejo en este caso que tengo una nueva persona? Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? El príncipe Lawrence. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. What's he been doing? Espada sangrienta, daga Where is sangrienta. this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably Debí darle las located in the otras South opciones. Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Ok. Bien. El padre de Faith, que es una muy mala persona. Show ¿Cómo me Faith's father, the old king. Ahí está. Muerto. Guess that crosses him off the suspect list. Sí. No pudo hacerlo. ¿Qué tal Faith? Técnicamente debería mostrarnos su cabeza cortada. O dónde está el resto del cuerpo. ¿Dónde está Faith? Espejo. Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. Wow. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Man. No puede mostrarnos el cuerpo. Dice que hay una magia que le detiene a hacer eso. Y luego dice lo de los labios sellados. Nobody right now. Anything we can use? Yep, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Oh. Sorry, Alguien. I have to get that. Tranquila. Hello, Woodland's business office. Yes, He is. Hold on. Bigby, it's for you. ¿Quién? Bigby, it's me, Toad. Oh, You Toad. there? Dime, ¿qué necesitas? What do you want? Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... wait, hang on. Oi, shit. Hey! Oh. Oh. What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Sí. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Ready Spaghetti. Me pareció haber visto todo. Por si acaso, última ojeada de Bigby. Sí. Vayamos. Nada más adentro. Puerta del despacho. Vayamos, Snow. Oh, somos unos caballeros. Y luego la nalgueamos. No, mentira. Oh, man. Paso a paso Did Toad say who desentrañando. was there? Was it the woodsman? I don't know, it's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. He didn't see him. He could use some help, too. Well, Había, where to first? había sangre
del lado de donde está Bran. Shit. Listen, right? There's a Oh. bloke upstairs going through all the woodsman's You things. think he did it? What's her ¿Crees husband's que lo name? hizo? Lawrence. Prince Lawrence. Hora de decidir ayudar al sapo Toad en departamento de sapo o ir al departamento de Lawrence, el príncipe y esposo de la víctima, donde hay una daga sangrienta. Man, esto se está poniendo muy bueno. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Esta aventura continuará en la próxima parte. Esa cara que tiene Bigby, hay veces que tenemos que tomar una decisión y la decisión la tomaremos en la próxima parte. Sigamos avanzando tanto en esta aventura como en la vida. Esto está buenísimo. Este juego en verdad que tiene de todo. Tiene intriga, tiene personajes que todos conocemos como Blancanieves, la Bella y la Bestia y el gran lobo malo. Pongamos orden tanto en esta aventura como en nuestras vidas. Cuídense, muchachos. Hasta luego.